हमारा बच्चा हमारी सटे ने, बस सालवा हमारा बच्चा हमारी सटे। मैं क्या 2 बोतल लग सक, मैं 10 बोतल लाऊं, मेरे को हर टेस्ट मौजूद है। मैंने अपना नाल जुल्म किया, मेरा नाम साफ हो गया। अब मैं सुनिया कि हाथ बंदा ना जाओ, हमारा जुल्म पहले। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गायनी वार्ड हॉस्पिटल DHQ मीरपुर में। नाज़रीन, अक्सर सुनने को मिलता है कि छोटा बच्चा, नामालूम बच्चा जो होता है वो दुनिया से चला जाता है। क्यों चला जाता है, कैसे चला जाता है, ये इंक्वायरी भी बैठती है, मगर ताहाल इसका कोई पता नहीं चलता कि किसकी गफलत है। आज एक बहन हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हाल ही में 2-3 घंटे का जो वाक़या है, इनका जो बच्चा था, छोटा बच्चा, वो दुनिया से चला गया। और इनका ये कहना है कि अच्छा था बच्चा, माशाल्लाह सेहतमंद भी था, ठीक भी था, अचानक वो कैसे फोत हो गया। जो अमला है वो इनको सही ब्रीफ नहीं करता, इनको मालूमात नहीं देता। इस वाले से बहन से मालूमात करते हैं कि आखिर मामला क्या हुआ है। बड़ी ये बताइएगा कि आखिरकार आप अंदर बैठी थी मरीज़ के पास, मामला असर सारा क्या? मामला ये हुआ कि जैसे उसको पैन शुरू हुई है, पहले तो हम लेके आए, उसको पैन नहीं थी, लेके आए तो उन्होंने कहा कि हम इसको खून की ड्रिप लगाएंगे। ड्रिप लगाई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ड्रिप ख़त्म होते साथ ही हम इसको गोली रखेंगे दर्द के लिए। गोली उन्होंने रखी है उसको, और फिर उसके बाद उसको दर्दें शुरू हो गई। इन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी है। फिर उसको वो लेके गए गाना वार्ड में, लेके गए लेबर मोर, उधर उसको 1.5 घंटा लगा दिया, उसको नॉर्मल बच्चा नहीं हो रहा था। हमने डॉक्टर, उधर एक मनीबा डॉक्टर है, उनसे हमने बोला है कि अगर इसका नहीं हो रहा बच्चा तो आप इसको ऑपरेशन थिएटर ले जाएं वहाँ पे। इन्होंने 3:30 बजे हमसे, ये मेरे पास चिट मौजूद है कि इन्होंने हमसे साइन करवा लिया ऑपरेशन का। लेकिन जैसे ही हम उनके अंदर जाते थे, हमें कहते बीबी बाहर निकलो, बीबी बाहर निकलो, क्योंकि हमारा बच्चा था। एंड तक हमारे सामने बच्चे की धड़कन चेक करते रहे, हमारा बच्चा बिल्कुल फिट फाट था, A1 था बच्चा, कुछ भी नहीं था। एंड पर उन्होंने 5:30 बजे तक से लेके 6:30 बजे तक वहाँ पे अंदर रखा है उसको। फिर इन्होंने जब इमरजेंसी पड़ी है, फिर ये लेबर ले में लेके आए, और अभी ये कह रहे हैं कि आपका बच्चा की डेथ हो गई है। कैसे हमारे बच्चे की डेथ हो गई? ये बताइएगा कि आप एडमिट कब हुए हैं? जब एडमिट सुबह 5:30 के हम एडमिट हुए, सुबह 5:30 बजे के इनके पास आए हुए। तो उस वक्त जो आपका मरीज था उस वक्त बिल्कुल अच्छी कंडीशन थी उसकी, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, एंड तक नॉर्मल है। हम इनसे मिन्नतें करते रहे, अगर आपका बच्चा हमारा नॉर्मल नहीं हो रहा, अगर वो छोटी कमज़ोर है, उसे पहनने नहीं लेने जा रही, तो आप उसका ऑपरेशन कर दे। इन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया, हमें कहती है बीबी बाहर निकलो। ये क्या इनका असूल है? हमारा बच्चा बिल्कुल जिंदा था। जो अमला आपके साथ बदतमीजी करता रहा, उनका नाम बताइएगा। लेडी डॉक्टर कौन सी थी, अमला कौन सा था? लेडी डॉक्टर का मुझे पता नहीं नाम क्या है, एक लेडी डॉक्टर का नाम मुझे पता है, उसका नाम मनीबा था, वो मोटी सी है। उनको मैं बार बार, क्योंकि वो हमारे गांव की है, उधर की है, मैं उनको बार बार कह रही थी बाजी मेरे पास आए, बाजी मेरे पास आए, मेरी बात सुने, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। एंड पे उन्होंने हमें अफरा तफरी डाली कि जाएँ जी अभी खून का बंदोबस्त करें, और सारी चीज़ें लेके आएँ, और अब हम उनका ऑपरेशन करने लगे। और मैंने पूछा भी है कि बच्चा, उनके मेरे सामने बच्चे की दिल की धड़कन चेक की है, कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है, दिल की धड़कन बिल्कुल ठीक है, बच्चे को लेके चले, जल्दी लेके चले। और वैसे इधर आगे ऑपरेशन किया, फिर हमारा बच्चा कैसे मर गया? कोई अभी उन्होंने हमें बच्चा दिया ही नहीं है, वो बच्चा हमें दे ही नहीं रहे। कब से हम इधर 4-5 घंटे से इधर खड़े, अभी तक उन्होंने हमारा बच्चा नहीं दिया। हमारी मरीजा को भी उन्होंने अंदर रखा। ये बताइएगा कि जब बच्चे की डिलीवरी किस टाइम हुई थी, और अभी तो तकरीबन 10 बजे का टाइम है, तो बच्चा आपको क्यों नहीं दिया जा रहा था? 7:30 बजे की उन्होंने हमसे कपड़े ले लिए कि बच्चे की पैदाश हो चुकी है। बस हमें ये चक्कर देते रहे कि मसनूई उसको सांसें लगाई हुई हैं, डॉक्टर आए हुए हैं, उसके दिल की धड़कन चेक कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि कैसे वो उसको होश में लाया जाए, आप दुआ करें, ये करें। हम कहते रहे कि चले ठीक है, हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, अभी भी हम फिर कहते रहे कि हमें मरीजा तो दिखा दे, चले हम उसको तो देख ले, लेकिन उन्होंने हमें मरीजा भी नहीं देखने दी। अभी तक हमारी मरीजा को बाहर नहीं लेकर देखें, ऊपर से टाइम क्या हो गया। इन्होंने पहले वहां पे उसके साथ जुल्म किया, अब इसके अंदर इधर अंदर जुल्म कर रहे हैं। और ये मैं आपको सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि ये सरकारी हॉस्पिटल वाले कोई साथ नहीं देते, कोई अच्छे लोग नहीं, ये इंसान नहीं है, जानवर है, और ये जो है इंसान को इंसान नहीं समझते। बिल्कुल सुबह ठीक ठाक, सुबह 5 बजे हम आए, बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल मेरी वाइफ थी, बिल्कुल नॉर्मल वाइफ। उसने बोला कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल लेके चले। मैं लेके आया, मेरी साथ भाभी आए, बड़ा भाई आया है, और एक बड़ी सिस्टर भी आए, हम साथ लेके आए, इधर आए, बिल्कुल नॉर्मल। वो चल के आई है गाड़ी में, गाड़ी दूर खड़ी हुई है, इधर उतार कर हम फिर अंदर चल के लेके गए हैं। कोई स्ट्रेचर नहीं, कोई किसी ने पकड़ा नहीं, सीधा वो खुद चल के गई है अंदर आराम से, ठीक है। उन्होंने उसी टाइम स्कैन किया, उन्होंने बोला कि बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी है, बिल्कुल। एक आप खून की बोतल का इंतज़ाम करें। इधर मेरे 10 दोस्त आए, मैंने बोला जितना खून आपको ज़रूरत है आप ले सकते हैं, और इन्होंने बोला 1 बोतल की ज़रूरत है। फिर उस लेबॉर्ट्री पे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने बोला राजा साहब आप फिक्र ना करें,
جتنا خون چاہیے آپ بعد میں دیں، ہم آپ کا خون آپ کی وائف کو لگے گا پہلے پہنچے گا ادھر، آپ بعد میں دیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، میں نے ان کو بتایا میرا شناختی کارڈ ادھر رکھ لے پاس، خون میری وائف کو جتنا چاہیے دے دیں۔ انہوں نے 3 بجے پھر 1 بجے پہلے ٹیسٹ کیا، پھر 3 بجے انہوں نے بولا نارمل ڈلیوری، انہوں نے بولا چھوٹی چھوٹی دوائیں لائیں، یہ لائیں۔ میری بھابھی اندر جاتی ان کو بولتے گیٹ لاک، باہر نکل جاؤ، ہم ڈاکٹر ہیں۔ یہ میری بہن جاتی باہر نکل جاؤ۔ میں اندر ادھر گیا، یہ گیٹ پر جو کھڑے ہوتے مجھے کہتے چلو باہر، ادھر مرد کا کوئی کام نہیں، مرد کا۔ اور میں نہیں پوچھوں، میرے ساتھ ظلم ہو گیا۔ میرا بچہ بالکل نارمل ڈلیوری، 3 بجے انہوں نے ٹیسٹ کیا، انہوں نے بولا کہ آپریشن ہوگا۔ میں نے میرے بڑے بھائی نے اجازت دی، سائن کیے، ہمارے پاس موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو ادھر بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہیں انہیں متل کریں، جو عملہ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جو بڑی بندماش ہیں۔ جو آپ پولیس والے آئے ہیں، پولیس والے آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ آگے کیا پولیس والوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں بولا، ہمارے ساتھ صحیح تعاون کر رہے ہیں۔ ہم چاہ رہے ہیں، ہم نے ان سے تعاون کیا، انہوں نے ہم سے کیا، وہ کہہ رہے ہیں انصاف ہوگا، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ پر انصاف ضرور ہوگا میرے ساتھ۔ تو میں آپ سے بھی جا کرتا ہوں کہ میرا انصاف کروائیں۔ ناظرین، یہ تھی ایک والد کی آواز جس کی کوئی قیمت کوئی نہیں جان سکتا۔ جب ہم ان سے بات کر رہے تھے تو ہمارے بھی رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ایک والد کا جب بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ والد ہی جانتا ہے۔ بالکل اس وقت پولیس والے بھی موجود ہیں، اور جیسے ہماری ایک بہن سے بات ہوئی، انہوں نے کہا ہے کہ جو بچے کی ڈیلیوری تھی وہ 7 بجے ہو چکی تھی، مگر ابھی تک جو بچہ 3-4 گھنٹے ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں دکھایا گیا۔ اس کا آخرکار کیوں نہیں دکھایا گیا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اور دوسری جو ان کی جو مسز تھی وہ بھی ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیریس حالات میں ہے، ان سے بھی بات نہیں کرنے دے رہے ان کو۔ تو ناظرین، جیسے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سٹاف ہیں وہ بدتمیزی کرتا ہے، اور جو ایک سر پہ مریض کے سر پہ جو ان کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اس ٹائم اس کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اکثر ہم نے یہ خبریں بریک کی ہیں، مگر اس کے بعد کمیٹیاں بنتی ہیں، ڈاکٹروں کی جو آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے، اس کے بعد جو سارا معاملہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ابھی تک ہم نے سنا نہیں کہ کسی ڈاکٹر کو اس حوالے سے کوئی سزا ہوئی۔ اکثر کچھ لوگ یہاں پر آتے ہیں مگر وہ صرف یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، مگر یہ جو ظالم ڈاکٹر ہیں ان کے حوالے سے بھی کوئی بہتر اقدامات کرنے چاہیے کہ ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی فیملیاں ہیں، ان کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ بچے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جی، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، ناظرین آپ ہی فیصلہ کریں، جو بڑی بڑی سیٹوں بیٹھے وہ فیصلہ کریں کہ اس حوالے سے ان ڈاکٹروں کے، اور جو ٹرینر ڈاکٹر ساتھ لگائے جاتے ہیں، جو نرسنگ سٹاف ہوتا ہے، اگر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے 10 ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سیکھنے والے ہوتے ہیں، اور ایسے ہی اکثر جو بچے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جو ان کی والدہ ہے وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ آپ ہی فیصلہ کریں۔